ang focus dito sa rookies. Once na coded ng agent, diha gyud ta Bradley, crucial kay ang first 90 days sa pag-book na agent. Kay after 90 days, if they are not activated, they will feel na this is not for me or mulubat mo na the first 90 days once coded na diha gyud na grabe ang rookie training ana. Basta rookie training lang okay na ang mga Kuan dili sa mapuno sa action item kuan palitan. Sige, asa kay number 3 ani. Kani connector mo niya. Actually connected ni ang failed IC exam o dynamic power connected siya. Murag butangan sa 1A 1B. What do you think, Brad? Pwede ra pod. Kay connected man yung IC exam because once you will fail the exam, you cannot meet the power, di ba? So, number 1A o B na lang na siya. Oh. Kuan is Kani moran. intelligence connected po siya Connected sa sa activated. o kini Kanang 2 kanang mini not completed agent kini. connected. Ibalhin lang na bro. Even kanang product knowledge siguro. If you lack product knowledge, you cannot you activate now. Activate. Ato lang ibinagsa kay ato man ang butangan ng Butangan. action item. Ah, Oh, action item.